ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, боз дар имза навори як чанал мошинои нав рӯӣ кардем ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо чунин мошиниҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ барои реклама кардан бошад, барои шумо метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунен. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навори мо дар чӣ мошини фурӯшӣ рӯй кардам ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. хоб дӯстон азиз, мошинои Hyundai Avanta бо нархи арзон срочно мошини фурӯшӣ ҳаста. дӯстон азиз, Hyundai Starex ваз 2107 ҳаста, грузовой зил, Mercedes сечка бемонӣ ва сечкаҳои простой, Opel Caravan, Opel хеҷб, мошинои советские. ҳаста дӯстон азиз, мошинои Kia Astra Tourer Moskva, Opel Zafira, Opel Astra G Caravan. ҳаста скутери фурӯшӣ Toyota Camry D ва дигар навъ маркаи мошино Vectra ва дигар навъ мошино ки нархҳои арзон кати мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. навори хубе ки мошинои арзон ва курси имзо бошад 124 сомонӣ. дӯстони азиз, лайкҳоро азанед, мегзарем ба навори мошини фурӯшӣ маромат рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон ки срочное дар территорияи Москва Kia Spectra. соли 2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи мотори 1.6 коробка механика ҳолати мошини бадрон беҳтаринае. ин мошин вариантҳои алишаб дорад ба мошине ки дар Тоҷикистон бошад, Corolla бошад мешавад, сумакиша музиамаша мегем. дӯстон азиз, мошин хеле ки як дастгачта мошини да мегӯяд сайсенсида мегӯяд гап нест, беҳад зури бада мошини свежи. балон мегӯяд як 70-80%. дӯстони азиз, мошина мегӯяд ай учет мегӯяд снимат карда метия мегӯяд, агар дар кор бошад сниматам карда мешиде. хоб кондитсионери, электропакети, краскашам ягон кор надорад, мошин экономни. дӯстони азиз, нархи мошинама бо рубл мегӯянд 350 000 рубл аст. боз муомилаи хуб мегӯяд дорад дӯстони азиз, ва ёки ба алиши мешава ягон мошине ки Corolla як бошад мегӯяд соз аз Тоҷикистон болоиш мегӯяд то 10-15 доллар мегӯяд дода метавонем. яъне ки ба мошина дар Тоҷикистон буда ба Corolla як кати алиш мешавад. агар болоиш мошини шумо соз бошад, болоиш шумо бо сум метиҳанд. ин мошине ки ҳозир мо реклама кардем, ин мошин қарор дорад дар Московский област, Истрский район, Покровский. дӯстони азиз, хоб бо рубл 350 000 рубл аст, бо муомила дорад. ҳар ду рақамоша рақамҳои Россия, якумаш рақамҳои 9552 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои 5702 инашда WhatsApp инашам кор мекунад. алиши ба Corolla ва сумаки 350 рубл бо муомила до 2006 сол. барои шахсоне ки мехаред срочно занг занед. мегзарем ба деми мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D аст дӯстон ки беҳтарин сайзтани ва мошини якдаста бо нархи арзон срочно. Toyota Camry D мошини Дубай, не ки Дубаи якм солча бигем, мақсад ки ҳамаи комплектация дорад, яъне ки ҳамада зури Дубай шамил мешавад. хоб соли 2009 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи мотораш 2.4 литраи коробка автоматаи сайзтани мошини бадрон вообще зури бада мошин идеали сайзтани мошин тозак ба зиёдтиш кати нархшда меарзад. дӯстони азиз, ҳуҷҷатош нав кардаги аст, як ҳафта пеш танировкаш 3 моҳи дига мондаги аст, утилизатсия кардаги аст, 4 та балон пачка, краска кор надорад, кондитсионер кор мекунад, 4 та электропакет, обогрев сиден. дӯстони азиз, ва чихолакҳои 1500 сомона задагӣ. краскаи хеле трехкомпонентни краскаи ҳамада зурад. дӯстони азиз, яхеда автоу намесӯзанд. хоб нархи мошин дӯстони азиз арзон мондаги мега срочно пул дар кор. нархи мошин 78000 сомон аст, боз камтар муомила мешавад. дӯстони азиз, бисёр не камтар. нархи мошин 78 бо муомила дорад. комплект дамкрат, запаска ва ҳама чизаш дӯстони азиз ҳаст. мошин якдаста бензини холи гаштага 2.4 мотораш беҳтарина, вообще пас кор мекунад, ягон хеле маслахри хеле чизо надорад. мошин идеални сайсени, коробкаш дам гап нест, маслах пасла ҳамаш алиш кардага. мошина фақат амин мегири ҳуй мекунӣ, хадавои пеш мегӯяд миёна мегӯяд фора мекунӣ, фора ҳай мекунӣ, хадавои ахирш кардагӣ. хоб дӯстон азиз, тоқа суми холия аст, мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. шахсоне ки мехаред рақамҳои билаи ва рақамҳои дастишон, шахсоне ки мехаред марама занг занед. лайк азед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон ки Opel Astra G дар кузифи Caravan беҳтарин сайзтани ва мошине ки хеле ки якдаст гаштесай. соли 1998 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи мотори 1.6 литраи коробка механика ҳолати мошини бадрон беҳтарини бадае. шахсоне буданд ки бисёр Opel Astra G тоза хоҳиш мекарданд. Caravan-и соназид шумода
соити серебристи металл беҳтарин ҳолат. خب دوستان از 10 ماه دیگه حجت دارد утилизация کردگی است زدگی پوشیدگی بریدگی میگه عموما میگه ندارد دوستان عزیز. خب سالنش هم تازه است نرخ ماشین 57 میگه با مقصد که معامله میشود الکتروپاکت دوستان عزیز مقصدی که ماشینچه یگون کار ندارد. خب 4 تا بالون پاچکای بو 4 تا بالون زیم نداره و شما میگه پدرکا میگه کدومی که گیرگار بو غیر بالون در تنش شدگی بو 4 تا بالون داره باش قدش پدرکا دوستان عزیز. نرخ ماشین 57 بو معامله دارد. این ماشین قرار دارد در ناحیه قمسنگی. شخصانی که اوپل اسلجه خوش کرده کاروانی نه باری شما ماشینچه خوب بهترین حالت مرمت زنگ زنین. این همین رقمای تیسلی سویش این رقمو هم کار میکنه هم در رقمشون واتساپ هم دارن. شخصانی که میخرین مرمت زنگ زنین سروش معامله خوب دارد. و آدمایی که ماشینای فروشی دارن خونه زمین کوارتیر یگون تخنیک اون کمپانی یگون محصولات خودن که رقم کردن در رقمای بلوگ دسته واتساپ ما 20 مراجعه کنید واسه صورتش ما رقم میکنیم. میگذاریم با چهارم ماشین فروشی اوپل زافیرای توزاک است دوستان که سراشون سایستن زوری بدای اوپل زافیرا سال بریوشش 1999 هسته که سویش فروش گاز بنزین موتور 816 قبرغه دوستان عزیز آمده موتور زوری 816 قبرغه. خب коробкаш механика دوستان عزیز ماشینچه вообще توزاکی بدای سویج دوستان عزیز همه چی دارد. خب حجت‌های ماشین دوستان عزیز تا آخر اکتبر تنیروفکاش هم تا آخر اکتبر دوستان عزیز утилизация کردگی است 4 تا بالونای 100 دوستان عزیز و 4 تا دیسکاکوی خودش салон тоза коробка моторамаш да мегад гап нест. нархи мошина мега 57 та мега муомила ва савдои хуб мегад мекунем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе дӯстон азиз. мошин хайр дар шаҳр гаштаги мошини свежи 57 та муомила дӯстон азиз танировка ҳуҷҷат утилизация дорад балоншам нав ягон сарафина кор краска надорад. хоб муомила мега дар назди капоти мошин. ина рақамҳои тисели сеюши рақамҳо ҳам кор мекунанд ҳам дар рақамҳошон ватсапам доранд. шахсоне ки мехарем марамат занг занед. دوستان از آدمایی که در نواری ما اگر ماشین معقولی که نیافته باشین در کامنت نوشته که چه مارک ماشین با شما در کلاس ما در ویدیو آینده گفتگو پیشکش میکنیم. لایک از این نوار توختش تماشا کنید. میگذاریم با پنجم سکوتری فروشی. دوستان عزیز سکوتری فروشی است که پارچکای کالونش مایداکوش نیست. سکوتری فروشی پارچکا دوستان عزیز همین 2 هفته پیش میگه خریدگی است. این رزمری کالونش مایداش نیست. دوستان عزیز вообще مقصد که سیستم دا میگه گاب نیست میگه ناو پارچکا گرفتگی است. خب айруи 60 دوستان عزیز میگه میرود تا 60 کیلومتر میگه باید заряд میگه میگرده دوستان عزیز. این دوستان عزیز سکورس 1 2 و 3 دارد دوستان عزیز. خب یگان دوش مقصد کمبودی نداره همه جاش کار میکنه همه چیزش هست فار پار مقصد که صوت موزیک سیگنال پیدن همش کار میکنه یگان جوش خیلی خراب شدگی و که یگان کمبودی نداره پارچکا میگه همین 2 هفته پیش میگه خریدیم. این قرارداد در شهر دوشنبه در بازار پیش بازار باغ دوستان عزیز نرخش 3600 сомон боз муомила дорад. ин рақамҳои тисели сеюши рақамҳо кор мекунанд дар рақамҳошон ватсап доранд. 3600 боз муомила дорад пачкай. барои шахсоне ки мехаред срочно бо муомила ватсап дорад калоношай занг занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон мошини мусофиркаш Hyundai Starex. соли 26 2000 сол аст ки суифори دوستان عزیز نگفتن بو خیختون انی قدم میگیرن دوستان عزیز ماشینچه میگه واپشه زوری بده کانسنرش میگه کار میکنه. خب موتور коробка میگه گاب نیست 6 ماه دیگه میگه تنیروفکا داره حجت داره утилизация کردگی سویتوی سفید 4 دیسکا. نرخ ماشین میگه 45000 میگه با معامله و سودای خوب میگه میکنیم. این ماشین عین حال قرار دارد در شهر دوشنبه 45 تا باز معامله دارد. شخصانی که اویدی Hyundai Starex اگه معلومات خون اگه سوال بیلوگیم در رقم‌های پایین زنگ زنید معلومات گیرین. و آدمای فروشی آدمایی که همخری ماشینای فروشی دارن خونه زمین کوارتر خون که رقم کردن در رقم‌های 20 مراجعه کنید. لایک بزنید نوارات توقیعش تماشا کنید. میگذاریم به هفتم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است دوستان Opel Astra F در کوزیفی خچیبک. соли 26 1997 фасае ки суишфориш газ бензин мотори 6 литр коробка механикаи мошин мега дар лоти хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин мега ҳуҷҷат дорад хеле хеле сайстани дӯстон аз мошин мега соза бу хая маша рафта аз пеш бинина бу суратҳои чашкапашкаш маша сурат гирифта. нархи мошина мега 28 та мегем дӯстон аз бу мега арзон мега мешавад. ин мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи мошин 28 та бу мақсад ки ягон чи муомила мешавад. рақамҳои поёмдаст рақамҳои билайни истои биямин хечибек шахсоне ки мехарем марамат занг занед.
کدامی شما که در نوار ما ماشین مقبولتون که نیافتین نیست که چی مارکای ماشین در کره است تو چند سومون باشد تو کدام سال از کجا باشد نیست پیشکش تا فقط شما دستگیری کنین لایکتون نزنید و نوارات آخرش تماشا کنید. میگذاریم به هشتم ماشین فروشی نوبتی است دوستان که گروزاوی زیل یعنی که ساماسوال سال 1989 هست که ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی میگه سایسنش میگه سوزاروس که معلوماتش خیلی کم است بختون همشه پوسته گیریم. این ماشین دوستان عزیز قرار دارد در شمسدین شاهی شهری کلوب. نرخ ماشین میگه 40000 میگیم سودا و معامله میگه میکنیم. ماشین در شهر نویه شمسدین شاهی دوستان عزیز شهر کلوب افراد داخل میشود. نرخ ماشین 40000 تومان است. این است رقمای میگافون صاحبشون راست که معلوماتش خیلی کم مونده است صاحبشون فقط میگه کدومی که میخرد با تلفن میفهمونیم. یگان سوال دوستان در رقمای پایین زنگ زنید معلومات باشه گیرید. میگذاریم با نهم ماشین فروشی نوبتی است دوستان واز 2107 سال 1697 است که سوژ فروش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробка مکانیکی ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه утилизация دارد حجت دارد краска نو موتور 06 سوز بالناش میگه میانه خداوی کردن در کار میگه اگر خواهی اکلیماتتون عزیز سلاویا ندارد. نرخ ماشین 9000 تومان است از بو ارزان نگاه میکنه. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه 9000 تومان معامله و سودا دارد. یگان سوال داشته باشین یگان معلومات ایلوکی اویدی 0 فهمیدن رقمای پایین است رقمای صاحبی ماشین برای من زنگ زنید معلوماتشو گیریم. میگذاریم با دهم ماشین فروشی نوبتی است دوستان اوپل استرا اف در کوزیفی کاروان سال 1694 است که سوژ فروش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробка مکانیکی ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. دوستان از ماشین میگه سوز بالون نو موتور سوز коробка سوز اتو داره حجت داره میگه صاحبشون خیر расходش فقط краска یعنی خیلی دسین معلومه خواین میکنه خواین های میکنه میگردین. نرخ ماشین میگه 16500 میگیم کانتر ارزان میکنن با صاحبشون. این ماشین قرار داره در شهر دوشنبه بسیاری بعد ارزان نمیشه 16500 همین اتو حجتش داشته همین قش پلوسه. رقمای پایین است رقمای صاحب ماشین شخصی که در کره مرامت زنگ زنید. آدمایی که هم خیلی ماشینای فروش دارین خانه زمین کوارتیره یگان تکنیک و کمپانی خون که ریکلام کردم در رقمای بالابدا است 20 مراجعه کنیم و ریکلام دا میمونیم. خواهش که لایک از نوارات آخرش تماشا کنید. میگذاریم با 11 ماشین فروشی نوبتی است دوستان مرسدس بنز کلاس اچ سال 1694 است که سوژ فروش گاز بنزین موتور 8 لیتر коробка مکانیکی ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه یک سال حجت دارد اتو داره میگه دوستان عزیز. ماشین میگه فقط که краска کور داره در صورت هم معلومه. نرخ ماشین میگه 28000 میگیم با ارزان میگه میکنیم. ماشین این حال قرار داره در شهر وحدت. نرخ ماشین 28 با مقصد که معامله داشته فقط расход краска دوستان عزیز. شخصانی که میخرین اگه معلومات ایلوگی خونه اگه فهمیدم مرا زنگ زنید. و شخصانی که ماشینای فروش دارن خون که ریکلام کردم در رقمای بالابدا 20 میتونین مراجعه کنید. میگذاریم با 12 ماشین فروشی نوبتی است دوستان خوندای اوانتی سال 2009 سال است که سوژ فروش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробка автомат ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه اتول دارد کانتنرش یخ میگه کوزوش میگه توزه که استوکاتی میگه بیو بیناشد حجتش یکم چی گفتگی نیستن. نرخ ماشین میگه 70 تا میگم با ارزان و معامله میکنن میکنیم. این ماشین این حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 70 تا سودا معاملهش در نزدیک کاپوتی ماشینه. اویدی خونده اوانته شما اگه معلومات خوین اگه سوال ایلوگی در رقمای پایین است میگافون زنگ زنید. دوستان عزیز خواهش میکنم که دستگیرتون خیلی سست دستگیرتون فراموش نکنید لایک رو زنید. قدم تو که ماشین خریدین اگر در نواری ما نیافتین نیافتید پیشکش نمیکنید و همین یه لایک به پول از شما نمیره دوستان عزیز یه لایک زنید. چی مشکلی که در کار نیافتید ما در ویدیو اوندا مشکلتون رو پیشکش میکنیم. میگذاریم با 13 ماشین فروشی نوبتی است دوستان اوپل استرا اف در کوزیفی سیدان سال 1693 است که سوژ فروش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробка مکانیکی ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین خیلی دسته که ماشین کور دارد و расход دارد و 93 سال نرخش میگه 14000 میگه معامله میگه میشود. این ماشین این حال قرار دارد در نویه وخشدا 14000 تومان معامله دارد. فقط این ماشین چخل دسته کور دارد فقط بیهوده زنگ نزنید. التماس کردن خریدارو
рақамҳои пояндаси рақамҳои тисали соҳишон шахсоне ки мехарем маълумот закарем маълумотша гирем. Мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон Opel Vectra A. Соли бори 1994 сӯзишфурӯш газ бензин. Мотор 1.6 литр, коробка механика. Мошина мегӯяд мотор кардан мекунад, мотораш мегӯяд яъне ки уже тамом кардагиаст, мотор мегӯяд задагия мотораш мекунад. Хай опшин ядо колоса опшин мотор расход дорад. Нархи мошин 6000 сомон аст ки бо муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехарем маро ман занг занед. Дӯстони азиз, лайкҳоро занед. Ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда худо нигаҳбон.